जय जगन्नाथ। मु सुचित्रा महापात्र। मो यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागत। वीडियो को शेष पर्यंत देखिए, भल लगिले लाइक करिवे, शिक्षक शिक्षयित्री बंधु माननकु शेयर करिवे। मोर जदि किछि त्रुटि रुहे तेबे संशोधन निमंते कमेंट देबे। मो यूट्यूब चैनल को प्रथमरु सब्सक्राइब करि नथिले प्रथमे सब्सक्राइब कर देबे। आसंतु शिशु बाटिका 3 प्रथम और द्वितीय श्रेणी को नेई लेसन प्लान टी लिखिची, जहाँ को आमे कहूचे मल्टीग्रेड लेसन प्लान। 19/4/2025 तारीख शनिवार श्रेणी शिशु बाटिका 3 रो लेसन प्लान टी हैला। आमर 9टी कलम अच्छी। प्रथमटी पीरियड, तापर समय, विषय बा प्रसंग, विकासर दिग बा दक्षता, मुख्य धारणा, शिक्षण फलाफल बाएलो, सीजी बाएलो, शिक्षण कार्य एक्टिविटी, तापर टीएलएम। प्रथम पीरियड 6:30 रु 6:45 प्रार्थना। आज शनिवार जेहेतु तापर परे ड्रिल हबो। द्वितीय पीरियड 6:45 रु 7:30। पिला मानकर प्रथम स्वास्थ्य परिष्कार परिच्छन्नता को देखिबा। विकासर दिग हला शारीरिक विकास। मुख्य धारणा वर्ज्य वस्तु निष्कासन पई सर्वदा डस्टबिन व्यवहार पिला मानकु शिक्षा हबो। शिक्षण फलाफल वर्ज्य वस्तु निष्कासन पई सर्वदा डस्टबिन व्यवहार करिवो। सीजी 1 सी 1.3 शिक्षण कार्य ड्रिल करिवे। तापरे এই কথাটাକୁ ଆମେ बुझेबा। सेठी श्रेणी कक्ष बा निज घरु बाहर थुआ वर्ज्य वस्तु को सदा सर्वदा डस्टबिन में पकाइबा उचित बोली मु बुझाइबी। टीएलएम एथिरे किछि नाही, किंतु आमे तांको चाहिले यूट्यूब रे थिबा वीडियो सचेतनता वार्ता दे परिबा। तृतीय पीरियड 7:30 रु 8:15 संख्या और परिवेश ज्ञान। विकासर दिगला बौद्धिक विकास। मुख्य धारणा वस्तु और तार व्यवहार को कहिबो। शिक्षण फलाफल वस्तु और तार व्यवहार कहिपारिबो। सीजी बाइलो हला सीजी 7 सी 7.1 शिक्षण कार्य हला शिशु माने चित्र कार्ड और वास्तव वस्तु देखी से माने कहिपारिबे, जेमिति कि खाइबा पई चामच, लेखिबा पई कलम, खाइबा पई गिनार आवश्यकता अच्छी, से सब को से माने बुझे परिबे, तार व्यवहार कहि परिबे। सेति में आवश्यक टीएलएम चित्र कार्ड, वास्तव वस्तु हैला चामच, कलम, गिना इत्यादि। चतुर्थ पीरियड 8:15 रु 9 कला और सौंदर्यबोध। कला और सौंदर्यबोधर विकास। मुख्य धारणा बाली रे प्रस्तुत चित्रकला करिवो, यथा जगन्नाथ चित्र करिवो। शिक्षण फलाफल निज साथी और गुरुजन सहयोग बालुका चित्रकला करिपारिबो। सीजी हैला 12 सी एलो हैला सी 12.1 शिक्षण कार्य मु चित्र करी ड्राइंग सीट शिशु मानकु देबी एवं पिला माने सेथिरे अठा देई बाली पकाइबा निमंते मु सूचना देबी। सेति पई आवश्यक उपकरण पेंसिल, ड्राइंग सीट, अठा, बाली। पंचम पीरियड 9:45 रु 10:30 भाषा। विकासर दिग हला भाषागत विकास। मुख्य धारणा हला च अक्षर लिखन। शिक्षण फलाफल हला च अक्षर लिखिपारिबो। सीजी 10 सी 10.1 शिक्षण कार्य चाउल, डाली, काठी, बाली इत्यादि द्वारा शिशु मानकु च अक्षर लिखिबा पई मु सिखाइबी। सेति में आवश्यक उपकरण हला चाउल, डाली, काठी, बाली और अठा। 19/4/2025 शनिवार प्रथम श्रेणी पई लेसन प्लान। पीरियड प्रथम 6:30 रु 6:45 प्रार्थना। द्वितीय पीरियड 6:45 रु 7:30 सर्कल समारोह कार्यक्रम। विकासर दिग सामाजिक आवेगिक और नैतिक विकास। मुख्य धारणा पिला माने परिष्कार परिच्छन्नतार महत्व आवश्यकता को बुझिबे। शिक्षण फलाफल शिशु माने परिष्कार और परिच्छन्नतार आवश्यकता बुझी अन्य को बुझाई पारिबे। सीजी हैला 1 एलो हैला सी 1.2 शिक्षण कार्य हैला प्रथमे प्रार्थना सरिबा परे पिलांकर नख, ड्रेस इत्यादि परिष्कार अच्छी कि नहीं देखिबी, तापरे पिला माने ड्रिल करिवे। तृतीय पीरियड 7:30 रु 8:15 विषय बा प्रसंग मो शरीर, कला धला, कविता चाट। विद्या प्रवेश शिक्षक पुस्तिका रो पृष्ठ 61 रे अछि। विकासर दिग हला डीजी 1 मुख्य धारणा जेउ काम अन्य माने करिबा कथा ताकु से संपूर्ण करि परिबो। शिक्षण फलाफल पिला माने धला रंगर जिनिसर नाम और कला रंगर जिनिसर नाम कहि परिबे। सीजी हैला सीजी आ येलो हैला HW 3.6 शिक्षण कार्य हैला
ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଧଳା କଳା କବିତାଟାକୁ ଅଭିନୟ ସହ ଆବୃତ୍ତି କରାଇବି। ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା ଗୀତ ଚାର୍ଟ କଳା ଧଳା। ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ 8:15ରୁ 9ଟା। ବିଷୟ ହେଲା ମୋ ଶରୀର। ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ଚିତ୍ରଟିଏକୁ ଧାଡ଼ିଟିଏ। ବିକାଶର ଦିଗ ହେଲା DG2। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ହେଲା ପଠନ କୋଣରୁ ବହି ଆଣି ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଗପଟିକୁ ବୁଝିବେ। ଶିକ୍ଷକଗଣ ଫଳାଫଳ ପିଲାମାନେ ଗପଟିକୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ କହିପାରିବେ। CG/LO ହେଲା ECL 1.3.2। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଚିତ୍ର ଦେଖି ଗପଟିକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୂଚନା ଦେବି। ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା ଚିତ୍ର କାର୍ଡ଼ ଗଳ୍ପ ବହି। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ 9:45ରୁ 10:30। ବିଷୟ ହେଲା ମୋ ଶରୀର। ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ଉପର ତଳ। ବିକାଶର ଦିଗ DG3। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଉପର ତଳର ଧାରଣା ପାଇବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ହେଲା ଉପର ତଳର ଧାରଣା ପାଇପାରିବେ। CG/LO ହେଲା IL 3.5। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରବେଶ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ବହିର କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ 12-13 କରାଇବି। ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା ବିଦ୍ୟା ପ୍ରବେଶ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ପୃଷ୍ଠା 12-13। 19/4/2025 ତାରିଖ ଶନିବାର। ଶ୍ରେଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍। ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡ଼ 6:30ରୁ 6:45 ପ୍ରାର୍ଥନା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିରିୟଡ଼ 6:45ରୁ 7:30। ଯେହେତୁ ଟିକେ ବଡ଼ ପିଲା ସେମାନେ ଡ୍ରିଲ୍ ଓ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିପାରିବେ ଅଧିକ ସମୟ। ସେଇ ଆର ଦକ୍ଷତା ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ବିକାଶ। ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ 7:30ରୁ 8:15। ବିଷୟ ଆମ ଗାଁ। ବିକାଶର ଦିଗ ଭାଷାଗତ ବିକାଶ। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଚିତ୍ର ଆଧାରିତ ଆଲୋଚନା। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଚିତ୍ର ଦେଖି ଆମ ଗାଁ ବିଷୟରେ ନିଜ ଭାଷାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିପାରିବେ। CG/LO ହେଲା ECL 5.1। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଉତ୍ତର ଆଦାୟ କରିବି। ପ୍ରଶ୍ନ 1 ହେଲା ବଳଦମାନେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଘର ପାଖରେ ଶିଶୁଟି କ'ଣ କରୁଛି ଇତ୍ୟାଦି। ସେଥିପାଇଁ TLM ଦରକାର ଆମ ଗାଁ ଚିତ୍ର ପୋଷ୍ଟର। ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ 8:15ରୁ 9ଟା। ବିଷୟ ହେଲା ଭାଷା। ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ଚିତ୍ର ଦେଖ ଓ କହ। ବିକାଶର ଦିଗ ହେଲା DG2 ଡିକୋଡ଼ିଂ। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ହେଲା ଚିତ୍ର ପଠନ ଓ ଲିଖନ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଚିତ୍ରର ନାମ କହିବ ଓ ଲେଖିପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଋକାର ଓ 3ଟି ତାଲବେଶ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ଦନ୍ତେଶ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ପାଇବ। ଋକାର ଓ ତାଲବେଶ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ଦନ୍ତେଶ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଲେଖିପାରିବ। CG/LO ହେଲା ECL 1 5.4ର A। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ହେଲା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟର 5 ଓ 7 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠା 9 କରାଇବି। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2 ହେଲା ଭାଷା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକାର ସପ୍ତାହ 2 ଦିବସ 4ର କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ ପାଠ 10 ପୃଷ୍ଠା 10 କରାଇବି। ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ TLM ରଙ୍ଗ ହସଖୁସି ବହି ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ 9:45ରୁ 10:30। ବିଷୟ ହେଲା ଗଣିତ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ଚିତ୍ରକୁ ଚିହ୍ନିବା। ବିକାଶର ଦିଗ ହେଲା DG3 ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ହେଲା ଦ୍ୱିମାତ୍ରିକ ଆକୃତିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ହେଲା ଦ୍ୱିମାତ୍ରିକ ଆକୃତିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ। CG/LO ହେଲା ILM 5.25। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟର 8 ଓ 9 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠା 8 କରାଇବି। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2 ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକାର ସପ୍ତାହ 2 ଦିବସ 4ର କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ ପୃଷ୍ଠା 18 କରାଇବି। ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଗଣିତ ଖେଳ ବହି ଏବଂ ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା। ଯଦି ମୋର କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ କରୁଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।